Mentalno zdravlje nije pitanje slabosti. Mentalno zdravlje je pitanje neurobiologije. Trauma nije sjećanje. Trauma je promjena u nervnom sistemu. Depresija nije tuga. Depresija je poremećaj regulacije mozga, hormona i percepcije stvarnosti. Nasilje nije uvijek svjesna odluka. Nasilje je često posljedica neobrađene traume. Da bismo razumjeli traumu, moramo početi od mozga. Ljudski mozak ima 3 ključna sistema za preživljavanje. Reptilski mozak, limbički sistem, prefrontalni korteks. Kada je čovjek izložen traumi, prvi se gasi prefrontalni korteks. To je dio mozga zadužen za logiku, moral, kontrolu impulsa i dugoročno planiranje. U traumatskim stanjima čovjek ne razmišlja loše, tijelo tada prelazi u režim preživljavanja. Borba, bijeg, zamrzavanje. Ovo nisu psihološke odluke. Ovo su automatske neurobiološke reakcije. Trauma nastaje kada nervni sistem ne može obraditi prijetnju, kada stres premaši kapacitet regulacije, kada tijelo ostane zarobljeno u stanju alarma. Zato trauma nije u prošlosti. Trauma je u sadašnjosti nervnog sistema. Zato ljudi s traumom reaguju pretjerano. Zato im je tijelo stalno napeto. Zato imaju probleme sa snom. Zato imaju anksioznost. Zato imaju depresiju. Depresija nije lijenost. Depresija je neurokemijski poremećaj. U depresiji dolazi do disbalansa serotonina, dopamina i noradrenalina. Dolazi do smanjenja neuroplastičnosti. Mozak gubi sposobnost da vidi budućnost. Zato depresivna osoba ne vidi izlaz. Ne zato što ne želi, nego zato što joj mozak ne nudi alternativu. Trauma i depresija su duboko povezane. Hronična trauma dovodi do iscrpljenja nervnog sistema. Kada tijelo predugo ostane u stresu, dolazi do shutdown faze. To je depresija. Biološka kapitulacija organizma. Nasilje često nije uzrok, nasilje je simptom. Ljudi koji vrše nasilje često nose vlastitu neobrađenu traumu. To ne opravdava nasilje, ali ga objašnjava. Dijete izloženo nasilju uči da je svijet opasan. Uči da su odnosi prijetnja. Uči da je agresija jedini jezik. Takav mozak se razvija drugačije. Amigdala postaje preaktivna. Prefrontalni korteks slabije se razvija. Zato rana trauma mijenja strukturu mozga. Zato nasilje u djetinjstvu ima doživotne posljedice. Zato prevencija počinje rano. Mentalno zdravlje nije individualni problem. Mentalno zdravlje je javnozdravstveno pitanje. Društvo koje ignoriše traumu proizvodi nasilje. Društvo koje ignoriše depresiju proizvodi samouništenje. Liječenje traume ne počinje pričom. Liječenje počinje regulacijom tijela. Nervni sistem mora naučiti sigurnost, disanje, ritam, pokret, kontakt sa tijelom. Tek kada se tijelo smiri, mozak može učiti. Tek tada terapija ima efekta. Zato razgovor bez regulacije često ne pomaže. Depresija se ne liječi samo pozitivnim mislima. Depresija se liječi kombinacijom psihoterapije, farmakoterapije, regulacije sna, fizičke aktivnosti, socijalne podrške. Znanost jasno pokazuje, redovno kretanje povećava BDNF. BDNF obnavlja neuronske veze, to je biološki antidepresiv. San je ključni faktor mentalnog zdravlja. Bez sna nema emocionalne regulacije. Bez sna trauma se pogoršava. Bez sna depresija produbljuje. Nasilje se smanjuje kada se povećava emocionalna pismenost. Ljudi koji znaju imenovati emocije rjeđe ih ispoljavaju nasilno. To je dokazano istraživanjima. Prevencija mentalnih poremećaja počinje obrazovanjem, učenjem kako nervni sistem funkcioniše, učenjem kako se emocije regulišu, učenjem kako se trauma prepoznaje. Mentalno zdravlje zahtijeva sistemsku podršku, ali i ličnu odgovornost. Nijedna terapija ne radi bez aktivnog učešća osobe. Stigma je drugi oblik nasilja. Stigma produžava bolest, stigma izoluje, stigma ubija. Depresija nije slab karakter, trauma nije izgovor, nasilje nije sudbina, sve su to procesi koji se mogu razumjeti i procesi koji se mogu liječiti. Ljudski mozak je plastičan, može se mijenjati, može se oporaviti, ali samo ako mu se pruže pravi uslovi. Mentalno zdravlje nije odsustvo problema. Mentalno zdravlje je sposobnost regulacije, sposobnost nošenja sa stresom, sposobnost traženja pomoći. Društvo koje ulaže u mentalno zdravlje, ulaže u sigurnost, u stabilnost, u budućnost. Ignorisanje traume ne čini je slabijom. Ignorisanje je čini opasnijom. Znanost je jasna. Vrijeme je da se o mentalnom zdravlju govori stručno. Bez romantizacije, bez stigme, bez banalizacije. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi detaljni video o ovoj temi.